मु गुटे कहूची हला मने कर तो एठी तुमरो 112 अछि केते अछि 112 एठी केते अछि मझिरे 200 आमे ए जगह केमति पाइबा ए जोटा शून्य स्थान देबा हला एटा फांका जगह आमे केमति पूर्ण करबा केमति करबा ना आमे मझी संख्या यदि मझी संख्या रो ए संख्या यदि वियोग करबा ताले आमे ए संख्या पाइबा एठी फांका जगह पाइबा कि नै देखो गुटे टेस्ट करबा है 200 वियोग केते हमर केते अछि एठी 112 ए ताकि करबा फेडान करबा हला देखो एठी 0 ରୁ 2 वियोग लेबो कि नै ए 0 ରୁ 1 वियोग लेबो कि नै की करबा ताले 110 जीवो कि जीवो 110 एठी तुमर 10 हो केते हबो 10 10 ରୁ 2 गले केते हबो 8 केते हबो 8 एक तुम कते अछि 9 कते अछि 9 हला 9 रो गले 8 तुमर एठी कते अछि 1 ना एठी तुमर 1 अछि 1 रो गले 16 ताले तुमर एठी कते रहिला ना 28 कते 28 ताले तुमर शून्य स्थान जोटा तुमर एठी अछि फांका जगह ताले कते हबो 28 कते 28 देखो एटा कोना मिसै दियो 112 कते 28 टेस्ट करबा एठी हैला ओके करबा ठीक है 112 कते 28 8 2 कते 10 10 ରୁ 8 रे निशान कर कते हबो 9 एठी कते अछि 1 एटा संगे 10 10 ରୁ 16 एठी 1 अछि एठी 1 अछि एटा मिसले कते हबो 2 केते हला 200 तुम ठीक अछि ना भूल अछि एटा ठीक अछि ना भूल अछि ठीक जानलो एंती माने एठी तुमर 200 अछि नै कि एठी शून्य स्थान अछि तुमर एठी 100 अछि ए शून्य स्थान जगह केमति पाइबा ना ई मझी संख्या एटा को वियोग कर की कर दबा वियोग कर दबा हला तुमर एठी 150 अछि एठी तुमर मझी 200 अछि की करबा एटा वियोग कर फेरा कर की कर दबा समस्त एठी देखो जो माने जाने भी सिखिबो हला टिकड़े के जो माने जानिछो से माने के आ के सिखिबो हला जो माने सिखिलो एठी करो ओ ठीक अछि सागे ना एटा को एटा को ये प्रतिशत करूची देखो एठी तुमरो 112 एटा हला शून्य स्थान हला तुमरो एठी दिबो मने कर जो 250 केते दिबो 250 हला ताले 112 रे केते मिसेल तुमरो 250 एबो की करबा हमें ए दुइटा को वियोग करबो की करबा वियोग करबा हला देखा पटे 250 वियोग केते 112 वियोग करबा देखो समस्त सिखो टिके 0 ରୁ 2 वियोग करियाबो की नाही देखो समान एठी 10 10 ରୁ 2 गला 8 एठी केते रहिला 4 4 रे गला 3 हला एठी 2 रे गला 1 केते गला 138 हला लिखिला कोन ताले 138 ताले 112 रे 138 को मिसेल केते हबो 250 सगा बुझिला कि नाही 250 एटा गुटे प्रकार निशान हला आ गुटे देखो ए जति देखो एठी हला एठी गुटे प्रकार होला आ गुटे मन काय बोलते देखो एठी एटा तुम देखो ए बडा गुटे दोछि हला ए पड़े बियो मन करे तुम एठी छोटाटा कर दोछि हला 10 एठी मन तुम 8 केते शून्य स्थान एठी अछि वियोग चिन्ह अछि 10 अछि एठी समान एठी 8 ए तुम बड़ संख्या दरकार इबे बड़ संख्या रे हम सान संख्या को की करबा
वियोग करबा फेडाण करबा हला ए तुम बड़ संख्या दरकार कि ए 10 थार बड़ संख्या 10 थार बड़ संख्या तो 10 थार बड़ संख्या पाइबा पय की करबा दुइटा ए तीन सब उत्तर अछि तुमर ए भितर नि हला की करबा ए दुइटा काम हम की करबा निशान करबा पड़िबो निशान की करबा निशान करबा पड़बा ए डिना हैला ए भला ए दिन तुम फेडाण करतलो ना सेमती नहीं इबे तुम बड़ संख्या दरकार ए फेडाण कर तो छोटिया बारिबो सान संख्या बारिबो हला ए दुइटा की करबा हमें निशान करबा 10 निशान कते 10 रे 8 मिसे कते हबो 9 कते हबो 18 हला छोटिया संख्या एठी 18 ए तुम ना की लिखि दबो 18 18 10 रे कते हबो 8 बुझिला कि नहीं एटा से बढ़िया देखो तुम एठी बड़ संख्या कते दो কি দরকার বড় সংখ্যা দরকার তাহলে তোমার এটি এই দুটো কি হবে তাহলে মিশ্রণ হবে এই দুটো মিশাইলে তোমার এটি বড় সংখ্যা পাইবে বুঝিলা কি নাই এটা গোটে প্রকার তোমার শূন্য স্থান পূরণ কর 28 বুঝিলা কি নাই আয় আসি ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଆମେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସାରେ ବୁଝି ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମନଟା କଲା ବେଳେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ମନ ଦେଇକି କର ଠିକ ହେବ ଆରାମସେ जानते ठीक कर देना बोल कर देखो एटा এটা 250 বিয়োগ 150 ঠিক আছে আর এটা লাগিব সরি না আয় এটা লাগিব না তাহলে আমরা 100 এর কত মিশাইবো 150 100 এর 150 মিশাইলে কত হবে 250 তাহলে শূন্য সমান এইবার তুমি টেস্ট করো হলা রাখ করে কি তুমি এটি পূরণ করো শূন্য স্থান দেলা বুঝলা কি নাই এটা তুমি দুইটা মিশ্রণ দিলা কি দিলা মিশ্রণ দিলা হলা এই দুইটা মিশাইলে আমরা 250 হবে না তোমার 110 রে কেতে তোমার বিয়োগ করলে কেতে বাড়িবা এটি 80 হলা ঠিক আছে তো হ্যাঁ আরেকটা করে দে এটা देखो एटी हला ए तुमर बड़ संख्या बारला देखो एटी बारला कि नहीं बारला हां ए दुटा को निशान कर देला 80 और 50 कते तो बारला 100 তুমি যদি এই সূত্রটা ব্যবহার করবে টেকনিকটা তো তার ভুল হবে এটা কি পাই তুমি সবকা বিয়োগ করে দিলো কি করতে হলো এটি বিয়োগ করলো এটি বিয়োগ করলো এটি বিয়োগ করলো কিন্তু এটি কি হই গেল নিশান হই গেল এটা গাড়ি তো করে না মনে রাখলো ওইটা এটা তোমার বড় সংখ্যা দরকার এই ক্যামেরার লালিয়ানি দেখা এটা তোমার বড় সংখ্যা দরকার বড় সংখ্যা দরকার মানে এটি নিশান হই দিব কি হই দিব নিশান হই দিব ହେଲା যদি 80 ଆଉ 50 ଟାକୁ ଫେଡାଣ କରିଦେଲେ ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟା କିଏ କରିବ ବୁଝିଗଲା ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି 80 ଆଉ 50 ମିଶାଣ ହେଇଗଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ତୁମର 130 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିବ ହେଲା ନା 130 ରେ ତୁମ ଯଦି 80 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ 50 ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର